हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को, आपके बच्चों को, आपको सबको खुदा अपनी पनाह में रखे और सलामती बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम उसके कलाम से सीखें और बरकत पा सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में उसका जलाल ज़ाहिर हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा बैठना उठना सब कुछ खुदा कबूल फरमाए और हम जो इबादत में आज इकट्ठे हुए हैं ताकि इसमें खुदा के नाम को जलाल दे सके। तो इसी तरह आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखते हैं। हमारा जो मजमून है वो ये है कि साधकों का चिराग। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मजमून है, वो ये है साधकों का चिराग। इसके बारे में आज हम सीखेंगे ताकि कलाम हमें क्या सिखाता है। साधकों का चिराग के बारे में आज हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में। मिसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 9 आयत को हम देखेंगे। साधकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझा दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये कहता है यहाँ पे कि जो साधकों का चिराग है वो जलता रहेगा। यानी कहता है कि साधकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया जो है वो बुझा दिया जाएगा। तो रास्तबाजों की गवाही जो है मेरे अज़ीज़ों, वो एक चिराग की मानद होती है और उनकी जो गवाही है, आज अगर कोई साधक इंसान है या रास्तबाज जो बंदा है, उनकी गवाही की लोग यकीन करते हैं। लोग जानते हैं कि हाँ, हम ये बंदा गवाही दे दे तो हम जानते हैं इसके बारे में, हम समझते हैं कि ये बंदा सच्ची गवाही देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जिसकी रोशनी जो है वो रोशनी तेज होगी, यानी उसकी जो रोशनी है, रास्तबाजों की जो रोशनी है वो तेज होगी और साधकों के चिराग जो है रोशन होगा, उनकी रोशनी बढ़ती जाएगी। और मेरे अज़ीज़ों, चिराग जो है, चिराग का जो मतलब है वो दिया है, शमा है, बुझाज है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, उसका एक और भी मतलब बनता है, जैसे बेटा घोड़े का पिछला पाँव पर खड़ा होना, उसे भी मेरे जो चिराग कहते हैं। जब जो घोड़ा है वो अपने पिछले पाँव पे जब खड़ा होता है तो उसे भी कहते हैं, लेकिन आफताब भी कहते हैं। यानी हजरत जो यानी इस्लाम में जो मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह को हजरत ईसा कहते हैं और उसे वहाँ पे यशवा मशाया को वहाँ पे कहा, इस्लाम में कहा गया है आफताब। और इसी तरह जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, वहाँ पे आफताब सदाकत कहा गया है यीशु मसीह को। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बात को सीखते हैं कि चिराग जो है रोशन, आज खुदा हमारे चिराग को रोशन रखना चाहता है, साधकों के चिराग को रोशन रखना चाहता है। साधकों का चिराग हर वक्त रोशन होगा। हम देखते हैं कि उसका चिराग मेरे सर पर क्या रहता है, रोशन रहता है। अय्यूब नबी कहता है कि मेरा जो उसका चिराग है मेरे सर पे रोशन रहता है। जी, हम देखते हैं अय्यूब की किताब 29वां बाब 3 आयत में हम देखते हैं, गौर करते क्या लिखा है। जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिया से चलता था। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे अय्यूब नबी अपने बारे में कहता है कि मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिए से चलता था। अय्यूब अपनी उस खुशहाली के बारे में बताता है, जब वो खुशहाल था, जब उसकी जिंदगी खुशहाल थी, जब उसकी जिंदगी बेहतर थी, हुए हसीन दिनों के बारे में वो बात करता है, जो उसके साथ हसीन दिन गुजरे थे। और मेरे अज़ीज़ों, और मेरे अज़ीज़ों बताता है, आरज़ू रखता है, यानी वो बताता है कि उस बात की आरज़ू रखता है कि मैं वो दिन फिर दोबारा लौट आए हैं। यानी वो सोचता है कि लौट आएंगे और वो खुदा की मेहरबानी और रहनुमाई से लुत्फ अंदोज हुआ
मेरे अजीजों, और इसी तरह उसकी सखाफत, रास्ती और इंसाफ के कामों की वजह से उसकी इज्जत करते थे। मेरे अजीजों, उसकी सखाफत और उसका जो रास्तबाजी और इंसाफ जो था, उनके सारे कामों का, मेरे अजीजों, उस वक्त उसके जो दिन थे वो दिन अच्छे गुजरे थे, मगर उन दिनों के बारे में वो कहता है कि मेरे ऊपर जब उसका नूर चमकता था, यहाँ पे लिखा है कि जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिए से चलता था। यानी साधकों के ऊपर चिराग जो है, पाकरू की जो एक बाढ़ है, खुदा की बाढ़, वो जब लग जाती है तो वो रोशन हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, वो अंधेरे में मेरे अजीजों, जब अंधेरे में वो नूर के जरिए से मेरे अजीजों उनको रोशन करता है, तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है, आज इस बात में बढ़ना है कि साधकों का चिराग रोशन रहेगा और साधक आज मेरे अजीजों बरकत पे बरकत पाएंगे। और मेरे अजीजों, इसी तरह कहता है कि इस्राएल का चिराग बुझा देगा, यानी इस्राएल का चिराग बुझा देगा। यानी मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि इस्राएल का चिराग कौन सा था। दूसरा शमूएल 21 बाब 17 आयत में हम देखते हैं, अबीशै ने उसकी कमान की और उस फलस्ती को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ता ना हो कि तू इस्राएल का चिराग बुझा दे। मेरे अजीजों, उसे यहाँ पे अबीशै जो था, उसने मेरे अजीजों दाऊद का ये भतीजा था और योआस का भाई था। इसने कहा कि इस्राएल का चिराग जो है, यानी इस्राएल का चिराग बुझ ना जाए। इस्राएल का चिराग जो था, दाऊद नबी को कहा गया था। यहाँ पे इस हवाले में दाऊद नबी को कहा गया, वो लोग जब वो दाऊद उनके साथ जंग के लिए आया तो वहां पे एक फलस्तीन उस पे हमला करने लगा था, मगर मेरे अजीजों, यहाँ पे देखा है कि बिशे ने मेरे अजीजों एकदम तीर कमान खींची और उस पर ज़रब लगाई और वो मर गया और फलस्तीन मर गया। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे वो उसके जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस्राएल का चिराग बुझ ना जाए, इस्राएल का चिराग कहीं बुझ ना जाए, क्योंकि वो उसे चिराग कहते थे, वो उसे चिराग समझते थे, क्योंकि वो अपने लोगों को रोशनी देता था, अपने लोगों के लिए रोशनी का बायस बनता था, अपने लोगों को रहनुमाई देता था, अपने लोगों के लिए आगे आगे चलता था। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो जिंदगी खुदा से थी। मेरे अजीजों, वो रोशनी और जिंदगी उसमें जो थी वो खुदा से थी। इस तरह वो मेरे अजीजों हलीमी और फरोतनी का इजहार करता है, वो इकरार करता है कि खुदा ही है ये सब कुछ, यानी खुदा का ही ये सब कुछ दिया हुआ है। खुदा ने मुझे रोशन रखा है, खुदा ने मुझे रोशनी बख्शी है, खुदा ने मुझे ये हिकमत बख्शी है, रहनुमाई दी है और साधक बनाया है। और मेरे अजीजों, खुदा ने उसको साधक बनाया और उसमें रोशनी थी और वो रहनुमाई देता था अपने बनी इस्राएल कौम के लिए। दाऊद नबी को यहाँ पे चिराग कहा गया है। कहता है कि ऐसा ना हो, मेरे अजीजों, ये कहते हैं, इसके लोग कहते हैं यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि ये चिराग बुझ जाए, इस्राएल का जो चिराग है बुझ ना जाए। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है कि साधकों का चिराग जो है वो रोशन रहेगा, वो हर वक्त रोशन रहेगा। खुदा उसे रोशन करना चाहता है, खुदा चाहता है कि रोशनी उनको मिलती जाए। तो मेरे अजीजों, इसी तरह हम आगे देखते हैं, चिराग को रोशन करेगा। जी, यहाँ पे देखते हैं खुदा के पाक कलाम में ज़बूर 18 और उसकी 28 आयत में, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा, खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहता है कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। यहाँ पे दाऊद यहाँ पे कह रहा है खुदा से कि तू मेरे चिराग को क्या करेगा, रोशन करेगा। और मेरे जो चिराग जो है मेरे जो उजाला,
یعنی کہتا ہے اجالا، اجالا یعنی یہاں پہ کہتا ہے اجالا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ کہتا ہے کہ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا. اور اجالا یہ دونوں زندگی کی علامت نظر آتا ہے. یہاں پہ اجالا جو ہے زندگی کی علامت ہے، روشن زندگی بخشتا ہے. اور میرے عزیزوں کہتا ہے اجالا اور نور اس سچائی کی حکمت کی طرف بھی میرے عزیزوں نمائندگی کرتے ہیں. یعنی سچائی اور حکمت جو ہے وہ اجالا جو ہے اس کی زندگی میں اجالا جب ہوتا ہے تو سچائی اس کی زندگی میں ہے اور حکمت ہے. اور میرے عزیزوں اس کی دونوں چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا سے آتی ہے. وہ یہ اقرار کرتا ہے یہ حکمت بھی، یہ سچائی بھی، یہ جو کچھ بھی میرے اندر ہے یا جو کچھ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، یہ زندگی ہے، یہ سب کچھ خدا کی دی ہوئی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. اور کہتا ہے کہ میرے چراغ کو تو روشن کرے گا. تو میرے عزیزوں یہ خدا کی مہربانی سے اس کا چراغ اور اس کی زندگی جو ہے روشن ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں ہماری جو زندگیاں ہیں جی جو ملتی ہے وہ روشنی کی مانند ہے. یعنی وہ ہمارے صادقوں کے چراغ کو روشن کرے گا، صادقوں کی زندگی کو روشن کرے گا، صادقوں کے خیالوں کو روشن کرے گا. دماغ ہے وہ روشن ہو جائیں گے اور ان کی زندگیوں سے دور میرے عزیزوں نظر آئے گا. تو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے. آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، امثال 13 اور 9 میں پھر دوبارہ سے ہم دیکھیں گے. صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا جائے گا. ہم آیت کے اس دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں کہ شریر، یہاں پہ کہتا ہے کہ لیکن شریر کا دیا جو ہے بجھا دیا جائے گا. اس کا دیا ہے، اس کا جو چراغ وہ چیز ہے جو روشن ہوتی ہے، لیکن دیا یہاں پہ وہ بھی دیا اور چراغ دونوں ایک جیسی بات ہے، مگر کہتے ہیں کہ ان کا جو دیا ہے اسے بجھا دیا جائے گا. تو میرے عزیزو یہاں پہ شریروں کا دیا بجھ جائے گا. جو شریر لوگ ہیں، جو شرارتی لوگ ہیں، جو ہر وقت شرارت پہ پابند رہتے ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا وہ شرارت کے لیے، تو میرے عزیزو وہ لوگ جو ہیں ان کا دیا کرا دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں ایوب 18 اور اس کی 5 اور 6 آیت میں، بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا اور اس کی آگ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا، روشنی اس کے ڈیرے میں تاریک ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا. میرے عزیزو یہاں پہ شریر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ لیکن شریر کی زندگی اور امیدیں ایک ایسے چراغ کی مانند ہیں جو بجھا دیا جائے گا. وہ ایسا چراغ ہے جو بجھا دیا جائے گا. کہتا ہے بلکہ شریروں کا چراغ گل کر دیا جائے گا. گل کا مطلب ہے بجھا دیا جائے گا. اور کہتا ہے کہ اس کی آگ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا. اس کی جو آگ کا شعلہ ہے وہ بھی بے نور ہو جائے گا. اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، کہتا ہے کہ روشنی اس کے ڈیرے میں تاریک ہو جائے گی. تو آج میرے اس بات کو سمجھے جانے کہ اگر کوئی شریر ہے، اگر کوئی شرارت کرتا ہے، اگر کوئی شریر ہے، اگر وہ صادق نہیں ہے تو شریر ہے، تو میرے اس کو دیا بجھ جائے گا اور شریروں کا جو چراغ ہے گل ہو جائے گا، اس کی آگ کا شعلہ جو ہے بے نور ہو جائے گا. تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم شریر نہ بنے، ہم صادق بنے. صادق کا چراغ جلتا رہے گا، صادق کا چراغ روشن رہے گا، صادق کا چراغ نہیں بجھے گا. تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں ایوب 21 باب اور اس کی 17 آیت، کتنی بار شریروں کا چراغ بجھ جاتا ہے اور اس کی آفت ان پر آ پڑتی ہے، اور خداوند اپنے غضب میں انہیں تم پر غم دیتا ہے. میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ جو شریر ہے، کتنی بار شریروں کا چراغ بجھتا ہے، ان کی آفت ان پر آ پڑے گی
अय्यूब नबी की शिकायत है यहाँ पे। वो अपनी शिकायत को बताता है कि इंसान के खिलाफ वो बात नहीं कर रहा, बल्कि उन शरीरों की बात कर रहा है। उन शरीरों की बात करता है कि हालांकि उसकी काबिल रहम हालत जो थी, उनको इंसानी हमदर्दी उभारता है, बताता है और कहता है कि उसकी हकीकत का मुशाहिदा वो करता है, अपनी जिंदगी से वो बताता है और उनके दलाइल का जवाब देता है। अपने जो दोस्त उसको तानाजनी कर रहे थे, उनका जवाब देता है। यहाँ पे कहता है कि शरीर कितनी बार, यानी कसरत से जिंदगी के हर शोबा में आज हम देखते हैं कि शरीर जो है, यहाँ पे कहता है कि शरीर जो है जिंदगी के हर शोबा में कामयाब हो रहे हैं, तरक्की पा रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उस लिहाज से जो कि ईमानदार हैं या सादिक लोग हैं, वो इतनी तरक्की नहीं पाते, लेकिन शरीर जल्दी जल्दी तरक्की पा लेते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात को देखना है कि वो जितनी भी तरक्की पाएंगे, लेकिन उनका चिराग क्या होगा? बुझता जाएगा, गुल हो जाएगा। खुदा उनके चिराग को गुल करता जाएगा। वो रोज उसको खड़ा करेंगे, रोज वो गिर जाएंगे, रोज मेरे अज़ीज़ों वो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों कहता है कि फिर एक बार ऐसा गिरेंगे कि दोबारा उठ नहीं सकेंगे। सादिक कई बार गिरता है मगर खुदा उसे खड़ा करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, और कहता है कि अगरचे उन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा को कोई मकाम नहीं देते। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी हवस में होते हैं, अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए होते हैं, अपनी खुद गर्जाना जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो नहीं इस बात को समझते, वो नहीं इस बात को जानते। खुदा को जो दर्जा देना है, खुदा को जो मकाम देना है, वो उस दर्जे पे, उस मकाम पे खुदा को नहीं रखते, बल्कि अपनी जरूरतों को, अपने कामों को, अपनी मेरे जिंदगी बसर करने में वो मस्त रहते हैं। वो इस बात को गौर ही नहीं करते कि खुदा का मकाम क्या है। तो मेरे अज़ीज़ों, तो भी वो बगैर दुख और मुसीबत मरते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बगैर दुख मुसीबत से मरते हैं। वो ये सवाल खुदा से पूछता है कि शरीर जिंदगी में कितनी बार अपने गुनाहों की सजा पाते हैं। खुदा फिर भी उनको छूट देता रहता है। खुदा फिर भी उनको छूट देता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यानी आज नहीं तो कल ये तौबा करेगा। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, एकदम वो खुदा हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। इसीलिए उसका पीरियड जो है बढ़ता रहता है। और इसी तरह यहाँ पे अय्यूब उससे पूछता है, खुदा से कहता है कि वो कितनी बार अपने गुनाहों की सजा पाते हैं। वो कितनी बार भूसे की मानद उड़ते हैं, हवा उन्हें उड़ा ले जाती है। या जैसे हवा उन्हें उड़ा ले जाती है तो खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। उनकी जो बदी है उनके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसको देता है, ताकि वो जान ले कि उसकी हलाकत को उसकी आंखों के सामने देखेगा। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह शरीर का जो चिराग है वो गुल हो जाएगा। शरीर का चिराग जो है बुझ जाएगा, वो नहीं जलेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, वो कहता है कि उसकी आंखें उसे देखेगी और वो कादर मुतलक के गजब में से पिएगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 21 बाब की 17वीं आयत में कितनी बार शरीर का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे वो कहता है कितनी बार वो गिरता है और गजब में से मेरे अज़ीज़ों वो पिएंगे और उनको सजा मिलेगी। क्योंकि कहता है क्योंकि वो अपने घराने से क्या खुशी है, जबकि उसके महीने का सिलसिला ही काट डाला गया है। क्या कोई खुदा को सिखा सकता है? कोई नहीं खुदा को सिखा सकता। ये खुदा की हिकमत है। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जो अय्यूब खुदा से बात कर रहा है, तो वो खुदा को सिखा नहीं सकता, खुदा से मशवरत कर सकता है।
خدا سے باتیں کر سکتا ہے، خدا سے پوچھ سکتا ہے، اور یہاں پہ وہ یہی کام کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کتنی بار شریر کا چراغ بجھا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ جس حال کہ وہ سرفرازوں کی عدالت کرتا ہے، یعنی جو سرفراز ہیں ان کی عدالت کرتا ہے۔ ایوب 19 باب اس کی دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے۔ یہاں پہ ایوب اپنے دوستوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کب تک تم میری جان کھاتے رہو گے اور میری باتوں سے مجھے کیا کرتے رہو گے؟ چور چور کرتے رہو گے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ وہ ایوب نبی سرفراز تھا، پہلے وہ سرفراز تھا، اور اس کی عدالت میں کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ ایوب نبی اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ وہ جس طرح اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے تھے، سختی سے بات کر رہے تھے، لیکن میرے عزیزو رشتے داروں اور نوکروں نے اس کے ساتھ سخت سلوک کیا۔ اس کے جو عزیز دوست جتنے بھی تھے انہوں نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ سخت اس کے ساتھ پیش آئے، اور اس کا جسم جو تھا سڑ گیا تھا، میرے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ اور آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ موت کے منہ سے بچ گیا، بال بچا موت کے منہ سے۔ کس نے بچایا؟ کیونکہ وہ صادق تھا، اس کا چراغ جلتا رہا، اس کی زندگی خدا نے اس میں قائم رکھی اور اس کو موت کے منہ میں نہیں ڈالا، اس کا چراغ بجھا نہیں بلکہ چراغ جلتا رہا۔ لیکن میرے عزیزو وہ ڈگمگاتا بھی رہا، وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بھی سنتا رہا، لیکن میرے عزیزو جسم سڑ گیا، موت کے منہ سے بچا، بال بچا۔ اور اس کے دوست جو خدا کے ساتھ مل گئے، یعنی خدا کے ساتھ مل کر انہوں نے میرے عزیزو بے رحمی سے اس پر کیا کیے؟ باتوں کے حملے کیے، باتوں سے حملے کیے۔ اور خاص بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ صادق تھا۔ آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، بے شک اس پہ حملے ہو رہے تھے، دوست حملے کر رہے تھے، خدا نے اس کو چھوڑا ہوا تھا، ابلیس نے جو میرے عزیزو کہا تھا کہ تو اس سے باڑ ہٹا لے، تو میرے عزیزو ابلیس نے بھی اپنا زور ڈالا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے عزیزو بے رحمی سے سب کچھ ہو رہا تھا، حملے ہو رہے تھے، لیکن خاص بات یہاں پہ میرے جو دیکھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ صادق تھا۔ کیا تھا؟ وہ صادق تھا میرے عزیزو، اور اس کا چراغ تھا، یعنی بجھ نہیں سکتا تھا، اور نہیں بجھا، حالات کیسے بھی تھے، مگر خدا نے اس کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا میرے عزیزو، خدا نے اس کے چراغ کو نہیں بجھنے دیا، کیونکہ وہ صادق تھا۔ آج اگر آپ صادق ہیں، آج اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، آج اگر آپ خدا کے پیارے ہیں، تو آپ کا چراغ نہیں بجھے گا، آپ کا چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ اور میرے عزیزو شریروں کا بکھرا ملعون ہے، یہ یاد رکھیں، شریر جو لوگ ہیں ان کا بکھرا ملعون ہے۔ دیکھ لیں حوالہ ذرا ایوب 24 اور اس کی 18 اور 25 آیت میں، وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہے، زمین پر ان کا بکھرا ملعون ہے۔ میرے عزیزو کہتا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر کیا ہے؟ تیز رو ہے، مگر زمین پر ان کا کیا ہے؟ بکھرا ملعون ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ان شریر گنہگاروں کو زمین پر ملعون قرار دیا گیا ہے، جو شریر ہیں، جو گنہگار ہیں، جو خدا کی رہنمائی میں نہیں ہیں، جو خدا کی تحقیر کرتے ہیں، جو خدا کی بے عزتی کرتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا کے حکم کو اپنا حکم نہیں مانتے، تو میرے عزیزو وہ ملعون قرار دیا گیا ہے انہیں۔ خدا میرے ذریعہ انہیں تحفظ فراہم نہیں کرتا، بلکہ میرے عزیزو ان کا چراغ کیا ہوگا؟ بجھ جائے گا۔ اور میرے عزیزو خدا کچھ دیر کے لیے ان کو تحفظ فراہم اگر کر بھی دے گا، تو ان کی
उनकी मेरे अज़ीज़ों तौबा तक नौबत के लिए सब कुछ करेगा। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा भी, कुछ देर के लिए तहफ़्फ़ुज़ देगा शरीरों को, ताकि उनकी क्या हो सके, तौबा तक नौबत पहुंच सके। और खुदा शरीर गुनहगारों से प्यार करता है मगर उनके गुनाह से प्यार नहीं करता। आज कोई ये खुशकिस्मत ना रहे, अपनी खुशकिस्मती इसी खुशी में ना रहे कि खुदा मेरे साथ बड़ा प्यार कर रहा है, खुदा ने मेरे साथ बड़ी बरकत दी है, मुझे खुदा ने मेरे लिए बड़े रास्ते खोले हैं। लेकिन मेरे से पहले गौर करें कि मैं सादक हूँ, मैंने तौबा कर ली है, मैंने अपनी जिंदगी उसको दे दी है, मैंने अपनी जिंदगी में खुदा को जगह दी है, खुदा मेरी जिंदगी में रहता है या नहीं रहता। तो मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों वो गुनहगार से प्यार करता है मगर गुनहगार के गुनाह से प्यार नहीं करता। तो अय्यूब नबी दावा करता है कि शरीर जो है दूसरों की निस्बत ज्यादा तशद्दुद से हलाक नहीं होते, बल्कि वो चैलेंज करता है कि कोई उसकी बात को गलत साबित करे कि उसकी अपनी जिंदगी में मेरे अज़ीज़ों ये जिंदगी हम देखते हैं कैसे हालात गुजरे, और शरीर ज्यादा तशद्दुद से हलाक नहीं होते। वो कहता है कि उसे मेरे अज़ीज़ों वो यहाँ में बताना चाहता है कि वो उस चक्की में से नहीं गुजरते, आज़माइश की चक्की से नहीं गुजरते वो, बल्कि मेरे अज़ीज़ों उनका चिराग ही नहीं जलता। तो मेरे चूंकि उसके दोस्तों में जो है बल्द की तकरीर जो है मेरे जो सनोब और ज़ूफर ने कुछ नहीं कहा, और अय्यूब का जवाब उस कदर मेरे अज़ीज़ों तवील है कि मेरे अज़ीज़ों बताता है, जवाब वहां पे देता है। यदि देखते हैं हम 24 बाब की 25 और 25 आयत में क्या लिखा है 18 की, और अगर ये यूं ही नहीं है तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा। मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे कहते हैं कि मेरी तकरीर को कौन झूठा ठहराएगा, इसलिए कि बाज़ उलमा का ख्याल है कि जो यहाँ पे जो 24 बाब की 25 और जो 18 और 25 आयत है, ये बाज़ उलमा कहते हैं कि अय्यूब ने ये नहीं लिखी हुई, यानी अय्यूब की ये जुबान से नहीं निकली, ये कोई अंकल बिच्छू से सरजद है उसके साथ जोड़ते हैं कि वो तरतीब है। तो अंकल बिच्छू का मतलब है कि अंदाजा बगैर हिसाब दिए हुए, बगैर हिसाब लगाए हुए और बगैर उससे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों एक राइटर गुजरा है, उसका नाम था हंस क्रिश्चियन एडिसन जो था, उसने मेरे अज़ीज़ों बताया है 1865 और 1805 में मेरे अज़ीज़ों वो गुजरा है। तो मेरे अज़ीज़ों वो जो मुसन्नफ था वो कहता है कि अय्यूब के लिए मेरे ये जो लफ्ज़ है अय्यूब ने कहे हैं, मेरे अज़ीज़ों मैं भी जो उसके साथ मुतफिक हूँ, यानी उस एडिसन के साथ मैं भी मुतफिक हूँ कि मेरा भी यही ख्याल है कि अय्यूब ने ही ये अल्फाज अय्यूब के ही हैं, अय्यूब ने कहे हैं। और मेरे अज़ीज़ों आज हमें इस बात को देखना है कि अय्यूब की जिंदगी जब बहुत कठिन से गुजरी है तो ये अल्फाज भी उसी के हैं। तो आज हमें उसके जो अल्फाज, उसके लबों से जो अल्फाज निकले हैं उसे छीनना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ मुतफिक होना चाहिए, जैसा कि हम सोचते हैं कि उसे कहने चाहिए थे और उसने कहे हैं। कि मेरे अज़ीज़ों कहता है कि आज हमें देखना है कि सादकों का चिराग क्या है, खुद जलाता है, यानी सादक जो लोग हैं उनका चिराग खुदा खुद जलाता है, उनको बुझने नहीं देता, बुझाता नहीं है। शरीरों का चिराग जो है वो बुझता है, और इसी तरह अय्यूब का चिराग भी खुदा ने जला के रखा था। तो मेरे अज़ीज़ों और सादकों की औलाद जो है बरकत पे बरकत पाएगी, रोज बरकत पाएगी। मेरे अज़ीज़ों वो नहीं, ऐसे नहीं है कि शायद साल में एक बार बरकत पाए, नहीं,
بلکہ ہر روز خدا انہیں صادقوں کی اولاد کو برکت دے گا اور برکت پہ برکت دیتا جائے گا۔ آج میرے عزیزو اس بات پہ غور کریں کہ آج اگر آپ صادق ہیں تو بھی میرے عزیزو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے کلام کو اپنے قدموں کے لیے چراغ بنائیں گے تو وہ آپ کی راہ کے لیے روشنی بنے گا۔ آپ اپنے قدموں کے لیے اس کو چراغ بنائیں، اور میرے سے اس کے کلام کو چراغ بنا لیں، قدموں کے لیے چراغ بنا لیں، اور آپ کی راہ کے لیے وہ روشنی بن جائے گا۔ آپ کی زندگی کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا۔ مگر آپ اگر شریر ہیں تو میرے عزیزو پھر تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا چراغ کبھی روشن ہوگا۔ اگر آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کا کبھی چراغ روشن ہوگا، آپ اندھیرے اور تاریکی میں زندگی گزاریں گے۔ مگر آج بھی بہت سے شریر میرے عزیزو بے شرم شریر ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں مانتے، ان کو جتنا بھی سکھایا جائے وہ نہیں سیکھتے۔ تو آج ضروری ہے اس لیے وہ توبہ کی طرف نہیں آتے، توبہ کی طرف نہیں بڑھتے، خدا باپ کی تعلیم جو بائبل میں دی گئی ہے اسے نہیں مانتے، اور اپنے رہبروں اور اپنے رہنماؤں کی تعلیم پر زندگی گزارتے جا رہے ہیں، سالوں سال زندگی گزارتے جا رہے ہیں، نہ کہ خدا کے کلام کی طرف، بائبل کی طرف نہیں آتے، بائبل کی باتوں کی سچائی کو نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے ان رہبروں اور اپنے مشنوں کے قیدی ہو گئے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو اپنے چرچوں کو خوش کرتے ہیں، نہ کہ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے میرے عزیزو۔ آج ہماری زندگی سے خدا خوش ہو، ہم صادق ہوگے تو ہماری اولاد بھی برکت پائے گی۔ اور میرے عزیزو کہتے ہیں جو کچھ بھی کرو وہ خدا کے لیے کرو، اس کی خوشی کے لیے کرو، خدا کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ تو میرے عزیزو کیا آپ اس بات کو جان رہے ہیں؟ آپ اپنے خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ اگر آپ خوش کر رہے ہیں تو پھر میرے عزیزو آپ صادق بنے، صادق بن جائیں گے تو آپ کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ جب خدا باپ کے پاس جائیں گے تو کیا وہ لوگ منہ دکھائیں گے جو آج اپنے رہبروں یا انہی کے چکروں میں ہیں، یا ان کی طرف ان کا دھیان ہے، بائبل کی طرف دھیان نہیں ہے، خدا کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو شریروں کا جو بکرا ہے وہ ملعون ہے، کہتا ہے کہ ان کا کوئی ان کی قدر نہیں، ان کا چراغ گل ہو جائے گا، ان کا چراغ بجھ جائے گا، ان کا چراغ نہیں جلے گا شریروں کا، اور صادقوں کا میرے عزیزو چراغ جلتا رہے گا۔ اور میرے عزیزو آسمان پر جانے کی فکر کریں میرے عزیزو، آج آسمان پر جانے کی فکر کریں، زمینوں کی فکروں کے چکر میں نہ رہیں، زمینوں کی فکر نہ کریں بلکہ خدا کی فکر کریں، کیونکہ خدا باپ نے آپ کو تخلیق کیا ہے، خدا باپ نے آپ کو خلق کیا ہے، خدا باپ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے۔ اس کے کام کو کریں۔ اور میرے عزیزو آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہم صادق ہیں؟ آپ صادق ہیں تو صادقوں کا چراغ میرے عزیزو ہمیشہ تک جلتا رہے، کبھی نہیں بجھے گا۔ اور آج اپنے آپ کو غور کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔